Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ. Cotisap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni mami hamine hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ. ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com. n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ. kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم أنغدا. وقالت اليهود يهوديوكو عزير كوني ابن الله على ديندو. وقالت النصارى وكريجون فنانكو المسيح كوني ابن الله وفنا يا على دين. ذلك من فلانية قولهم ولدك كما كانوا بأفواههم يضاهئون يبون في يومك بأفواههم يومك كما كانوا يدرى قول الله وبون في يومك موكا كما منو فنا كافر على من قبل وكون نيا ولو فنا كملكا ويا الله دموزوي قاتلهم الله على كوتا چندرا ان يفكون وبجنة ان كبو چما يرجمه. نعم اتمنى. وقالت اليهود عزير وكلام جو دوي عزير ولا ابك ممنوع من الصرف الف ولا ابك مبتداوي عزير نيا قال عزير ابك مبتداوي ممنوع من الصرف كعلميه من الله وياك خبريه وبفهم atmana alamu fula be ke nyon ka khabari mushkila to la ni akala uzairun ka ke nakra ni chogola
bon donc dɔw b'a fɔ ko alamiya don tasghiru y'a bɔ mamnu min as-sarfi la hali bi alamu don tasghiru y'a bɔ mamnu min as-sarfi la o tumana uzairun bunullahi hali bi ishgalu ta'ala mais n'i y'a kala uzairun tanwinu ni joina ka kɛ nakira ye kɔni ka nakira maana k'a la ale tɛ se ka ɲɛ a ka kɛ mubtadaw ye o la mubtadaw bɛ kɛ ibnullahi ala de ye uzairun o ye uzairu ye a bɛɛ kɔrɔ ka grin dɛ mais labanata in o sanna a to ka jugu n'a a tɔ bɛɛ ye ibnullahi ala de ye uzairun o ye uzairu de don a mana kɛ cogo cogo n'i y'a kɛ mamnu mina sarfi ye a bɛ ismu alamu de ko fɔ n'i y'a fɔ uzairun ka nakira k'a la tasghiru kɔsɔn a bɔra mamnu mina sarfi la hali bi ale ye mubtadaw ye alamu ye ibnullahi ko ye ala de ye ayiwa tuma o tuma na mɔgɔ bɛ i b'a ye hadamadenw ni mɔgɔ min b'a fɛ ka sira bila a taamasiyɛn bɛ yen o i tɛ tunu mɔgɔ la o ala dɔn o i tɛ tunu o la dɛ i mana i dogo cogo cogo u b'i ka birifini ta ka bɔ i kun mɔgɔ bɛ walijuya wele u yɛrɛ la mun kɔsɔn mɔgɔ ka ɲaga an ka jamana in kɔnɔ ko mɔgɔ kɛra u b'u bolo da gilasi la ni nana a b'a bolo di ma cɛ nin bolo sumanen dɛ o tumana ko dagabana mɔgɔ don o sababuya la 84 wagati la dɔ nana tɛmɛ yan nɔ k'a tɛ dumuni kɛ ne yɛrɛ taara lajɛ k'an bolo don a bolo la alhamdulilayi a kun bɛ alhamdulilayi k'a tɛ dumuni kɛ ni dugu jɛla o bɛ barikon fa ji la a bɛ na fɛn dɔ k'a la mɔgɔ bɛ girin o barikon na mɔgɔ bɛ aran a da la k'a tɛ dumuni kɛ a tɛ dumuni kɛ ma hala donc a tɛ dumuni kɛ o de ye a dabali banko ye o de ye ale ka ko dan ye wa haza lihaza ashkal ni hakili ma taa fɔ de e ɲɔgɔnna de tɛ yen wa kan bɛɛ bɛ fɔ o la wa nin maa fila in o dagabana ko in de y'o bila uzairu ka dagabana ko ani isa yɛrɛ ka dagabana ko o de warala u ma fo u taara ala denya wele a la dagabana ko mɔgɔw k'i kɔlɔsi dɛ ala dɔnnaw bɛ sira hali n'a kɛra o ye a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko karamatul awliya ala dɔnnaw ka bonya min ko fɔ la a ma datugu a tɛ datugu fana ni ye ala bato ni ye ala dɔn ala bɛ bonya ko dɔ k'i ye u b'o tɔgɔ wele ko karama o bonda datugulen tɛ o mujiza a b'o di kiraw ma mɔgɔ tɛ se ka min ɲɔgɔnna kɛ mais karamatu min filɛ nin ye ni ala b'o d'i ma bonya ye e b'a mara de wa e t'a mara wa ala b'a kɛ e ye e yɛrɛ ta i sesi t'a la umaru y'a fɔ don min na ko asariyatal jabal he ko cɛ yɛlɛkulu sanfɛ a y'o fɔ k'o to kutuba la mais est-ce que a yɛrɛ de a y'i concentré a ye ko dɔ de kɛ a ka se ka kɛsifu ka k'a ye maaw nɔfɛ kilo 1000 ni kɔ la a k'o ye ko jugu b'a kɔfɛ kilo 1000 ni kɔ umaru se b'o la mais ala y'a k'a ye a tora kutuba la a ko ya sariyatal jabal a y'o kumakan min fɔ k'a to kutuba la o kumakan min tɛ tɛmɛ hali misiri da fɛ dɛ bon o bɛ kilo 1000 ni kɔ la a taara don o fana tulo la a donna o tulo la don ko u y'o jɛngɛ ka bɔ u dogo ka jugu ye kutuba bannen Abdurrahman bin Awf ko Umaru ma kana i yɛrɛ kɛ lagosili yɔrɔ ye sa a ko mun k'e tora kutuba la i yɛrɛ kuma dɔ bila a cɛma an yɛrɛ m'a dɔn min don o tuma de la Umaru y'a dɔn k'a fɔ k'a ye kuma in fɔ disɛn mɔgɔ bɛ karamatu mara ni kɔni ye karamatu kɔni mara dɔrɔn kɔrɔtɛ de b'i bolo kɔrɔtɛ de don o tɛ tiɲɛ ye dɛ kɔrɔtɛ de don karamatu ala b'i bonya k'a k'a ye wa a bonda ma datugu karamatu bonda ma datugu dɛ a bɛ yen hali sini ala bɛ koba dɔ kɛ jɔn dɔ ye mɔgɔ tɔw tɛ se ka min ɲɔgɔnna kɛ mais e t'a mara ayi bon hadamadenw bɛ nin ɲini
ni an ka wagati do ni ye moriye ka moriya an ka dabali ban e ka moriya la ni ye karamɔgɔya an ka dabali ban e ka karamɔgɔya la o de kosɔn a kuma mundelu bi fɛngɛ ala dɔn bi boli o kuma ninnu ye Uzairu ye kabako kɛ min kɛ kabako ye warala mɔgɔw ma ko Uzairu ye a ka kabako dɔ ye Taurata tununa o la Taurata tununa o la Taurata dun ye ayiwa ale ye gafe belebeleba ye dɛ a ye gafo belebeleba de ye kuranna ɲɔgɔnna caman de sa o gafe belebeleba ye u ye a nusukatu dɔ dogo a yɔrɔ tununa o la wala a kalifala min ma o sala o ma yɔrɔ dɔn bilen Taurata tununa ale tagala a ye ala deli ka Taurata ala ye Taurata dɔnni d'a ma a nana a ko mɔgɔw ma ko a ye na an bɛ aw kala Taurata la a tora a bɛ mɔgɔw kala Taurata la ale de don wa ale tɛ wa a bɛ mɔgɔw kala Taurata la o tora o la o balala k'a ye kitabu dɔ in a yɔrɔ yera o y'o bɔ min kɛ min b'ale kunkolo la o ni Taurata dɔn ye kelen mɔgɔw ko non ko adamaden tɛ se ka nin kɛ dɛ Uzairu ko ala tɛ yahudu Uzairu bolo la ko ala den nin ye kuma ye min dɔnna nin y'a sababu dɔ ye sababu filanan suratu Bakara bɛ cɛ min kofɔ nin n'a sala ka munun ye ko Uzairu kelen fana don n'o kɛra o y'a damana kabako wɛrɛ ye min ye a san 100 a n'a ka fali ka san 100 kɛ u salen san 100 kɔfɛ a kununa a ka dumuni min ye toro ye an tɛmɛna la suratu Bakara la toro in kun tɛ se ka tile 3 kɛ n'a ma toli erezenji n'a ye tile 1 tɛmɛ a tɛ se ka min bilen toro mɔnen a bɛ komi dɛgɛmugu dilanlen min tɛ se ka dɔgɔkun 1 kɛ n'a ma toli bon erezenji dilanlen n'a ye tile 2 tɛmɛ dɔrɔn a bɛ kɛ dulɔ fɛrima ye mɔgɔ tɛ se ka min toro in san 100 kɔfɛ o dumuni o ma bɔ a nɔ na ji o ma bɔ a nɔ na ale yɛrɛ a kɛra k'ale to lahala min na kanbɛlɛya la a b'o kanbɛlɛya la dɔ ma fara a jɛɲɛ kan a si ma jɛ a ma yɛlɛma a ka fali a yɛrɛ wulila k'o dalen to yen a yɛrɛ ɲɛna fali farikolo farala ɲɔgɔn kan kolo farala ɲɔgɔn kan farikolo farala ɲɔgɔn kan pasaw y'a lamini fali wulila k'i jɔ a taala dugu kɔnɔ denmisɛnnin fitinin minnu tun ye a dɛmɛ a ka minɛn donni na olu kɔrɔ kojugu fɛ ko kelen de bɛ balo la wa a kɔrɔ kojugu fɛ a tɛ se ka kuma Uzairu dun b'a a cogo la olu denmisɛnnin fitinin lama y'a dɛmɛ k'a ka donni fɛn kɛ olu kɔrɔ kojugu fɛ o tɛ se ka mɔgɔ t'u ka kumakan mɛn a warala olu ma ko Uzairu mɔgɔ tɛ ni gindo in dɛ ni de ka yahudiya bila o k'a fɔ ko Uzairu walima dɔ in don o ko Uzairu tɛ adamaden ye ala den ayiwa filanan Masih a tɔgɔ welela ko Masih yan nɔ Masih ye fila de ye Masihu Dajjal bɛ yen Masihu bun Maryama bɛ yen Masihu Dajjal ani Masihu bun Maryam Masih kalimat Masih atala mina siyaha yala atala mina siyaha yala o ye Masihu Dajjal ta dilala ka bɔ yala in de la mina siyaha Masihu Dajjal ale tile 40 kɔnɔ a bɛ diɲɛ bɛɛ don ɲɔgɔn na teliya fɛ idan o Masihu o mimu ye zaidu ye a kumakan minɛna mina siyahati o ye yala de
mubalagatu kama abi yala ba ke ale ka masihuya sorola wala mimu bi ke zaida o ye dajali masihu dajali tilebina na abi yoro be yala abi diye be yala mais ibnu maryam fana abu fama fana masi nga ale ta mimu ti zaidu ye ale ka mimu ye min masaha ayi bolo dala o masaha o fa'ilu de fa'il min masaha ka sababu ke ala ye o karamatu dama dama ke mogo salen ayi bolo da anana jo ka kaburu la ko ka wuli ka jo o wuli la ka jo kuma na mogo fe ayo ke masihu ibnu maryam o ko fe comme qur'ana ya la kale qur'ana o be la kale abe abrahu akma mogo min nyema fenge aba bolo masayala izen fa'il na ya bolo masayala min nyema da nyemi yele farkolo bana be mamunu na barasu na ya bolo masaya sanfe o bisinga kenete izen masihu fulan kana nyama min mane masihu dajjal masihu bun maryam idan masihu dajjal ta korom ye yalla la ba kuma na wo mimu ye zaida masihu bun maryam ale ma'khuz min kalimat masah asababu ke na ya bolo da mun ko be nyana maya walma obe kenaya o ale ko masihu yan o ya to ako waralawma nube alaya dambe tatama mais ale ta kono na gwan flana ale ka kono na gwan flana o ye abe a kono tachugo segoni kele abamuso ya la jolala ka jigo segoni kele na ka tata na dugu kono aka kuma ma fe ka yere sanya o fana warala ulula chrétien nana ala ya dabe ale yere ala flana do wala ala din fe numano e ba don mi ye dabali banko belebele bayi chrétien ko mi alay no e isai yahudiyo ko jenadeno yahudiyo ko isai jenadeno chrétien abangi togo warala ka warawla ma fo togo sorala wuluko ko ala do ala delu walma ala sabanan agolera izan mirila tala mogo ki kolosi de ibe bunye kan ibe mogo bunye mais a bunye ka dan yoro do la note ibina bela mine do kona mine mayinde jabiru ka hadisa min bi folani anga karamo aka nyanama ya be akumi inkaru kala bi kulli shidda no karamo alhaji usmani kalafoyi jabiru ka hadisa mi ka ko ala dala bo ko ala ya aka noro do de ta ka ala kira dla ka bola jabiru ka hadisa do ifu don abe ilmul ghaibi de kumana ni hadisa e do ifu ya ala bato do nyanama ya ko do ambe se ga famia hadisa e do ifu ya be ka ghaibu ya de kufo ko do le kuma ni ko ala noro do de keraka kirada iba fe ka ala kira de bonya goy anya famu iba fe ka kira bonya ko kai ka kira korota ko kai me ibi ka korota mi ka dabe ya katama danger bola de kana ala kana kira dabe ya kataga alama no kera de yahudiyo benna mine min kono chrétien nazaro benna mine min kono ifana bezo do mine kirinaw wali ibena ka banye ko do de kera uluko ko uya bunye ka bunye ko uzeri ala de nunu fana bunye na ka bunye ko isa ya ala de e fana file ni ka sira do tama ko ala kira tigela ka bo ala la e dumi ka kulu wallahu de ko ala matige ka bo
فما تجك بوالا لم يلد ولم يولد من فصل من شيء ولا شيء انفصل منه أما تجك بوفينا فما تجك بوالا bon nina ni akida golem bay wa halbi nazaraw sigilen do ninkande ko isa ala den ala dendo ala fulana do ala sabana do yerma kankelen fo kuma cejugu ba waye kolosi jabiru ka hadisa la ka fo kibi kira bonye ko bonye kudu nyona alere tigela ka bo ala noro la ala ko nunu min filɛ nin ye dɛ u bɛ ka nin kuma cɛjugu in fɔ a bɛ komi u bɛ ka maka kafiru de dɛmɛ koyi maka kafiru fana ko mɛlɛkɛw olu y'o ta larabukan yɛrɛ fɔcogo fɛ u y'o ta larabukan kɛcogo fɛ ko almalaikatu arabukan na ni ko malaikatu tɛw ta nisi de b'a la ko ni tɛw ta nisi b'a la donc malaikatu ye muso de ye o tuma na ala denmusow de don mais olu kɔni ma u kɔtɔ den karamatu la mujizatu la kabako dɔ kɛra olu la u taama kɛ ten dɛ olu ye larabukanni ta dɔrɔn ko almalaikatu banatullah ko ala denmuso don ala ko yahudiyaw nasaraw u bɛ ka kafiru dege nin kumakan in na o la sisan ni e fana ma ye farati yahudiyaw nasaraw maka kafiru e fana bi ko u bɔn fɛn ɲɔgɔnya dɛ nin kumakan in na n'o de ye k'a fɔ ala kɛra nɔrɔ tigɛla ka bɔ ala la ye olu de bɛ ayi asibakiyaw tɛ o ko ni uzeiru ala den do u y'o fɔ a bɛ se ka kɛ u kɔnna makakaw ɲɛw la yɛrɛ mais kira ni jɔn de bɛ ɲɔgɔn fɛ ani makakaw de bɛ ka ɲɔgɔn fɛngɛ bon ko ninnu ka gansan in ninnu ka nkalonkan in o bɛ ka makakaw ka nkalonkanw de ladege izɛn a bɛɛ ye fu de ye laysa laziman asbaqiya fil mawdu wa kad yakunu fi tashbih maqlub innama al bay' mislu riba ittakhadhu ويمنني كو أحبارهم وكرمهم لا أنو كبرتك لولا أربابا وكبرت فيه من دون الله نعم كان الله والمسيح مسيح ميرة مية مريم دي وفنا كبرت فيه كسر وما يأمر التوراة كنا إنجيلا كنا كنا فرا قرآننا وما يأمر فيلا إلا فكبرتك إلها على دلو واحدا ميكلم بده لا إله هل بما سيتبرت فينا كين إلا هو واكلم هو عليه سبحانه سنيا باي كابوني كولانغولوما أما كابوفيما يشركون نيه غوليا داي ساد ويكما تجوغ من فوق وزير بن الله مسيح بن الله ملائكة ملائكة يبنات الله كما يندي غوينتو فلانيه kome asurusu ye muye ajujo ye muye itakhazu ahbarahum wa rubanahum arbaban abu kome uzairu bunullah yahudiyaw bema je ka fo ko ala de no goyi udo de ya fo uka kalanke la do ya sementi utula ko isa ya ala de kiricom bema je ka fo tile kilen goyi ay udo de ya fo kuma jenzena kalangela do ya samentiya antula ko malaikatu rahman malaikatu banatullahi o fane o kelinde o de la ko itakhazu ahbarahum al ahbaru al ulama wa doni galaw de ma'khuzu min al hibri dabaji ni doni kayala o be doni kala ba o bi to ko wele ko baji doni kala ba o bi to ko wele ko dugukolo cencen
doni kala ba ubi to wele ko sangolo o cogo la ni doni cayala ubi to wele ko dabaji wode hibru ye al hibru man kathura ilmuhu o jamu ye ahbar wode bi mo ko kono na gwan kusube kalimat ahbar abe mo ko kono na gwande kalimat ahbar obe mo ko kono na gwande hibru korode min ka doni cayala onu e ni mo min ka doni cayala no sonna ni fili kamba ka ba be tade taw fere min yoro tan no biru ay hibru wala an kana dabale ba ante mina la suratul arafi laban yoro la watulu alaihim naba allazi atainahu ayatin ala ko neere de doni dama ne de adam mo ya kala karamo do tele kiko kibar ya kala de bala mo bun bawra ya kisa ko tugum na utula le naba allazi ataina an de ya di ama ya fan sala khamina ale torani dunge labato la doni siratun nar كان من القاوين أكرا في البودوي يعني فأخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآيات فقصص القصص بلام بن باورا عالم له ngani dunge labato ya tunala wa kana dabali bane ala bi doni dima ni katabulu kere ni dunge labato wallahi ala bi doni tunila do tora ola ko oro itakhazu ahbarahu we karamogo ye nga ruhabana o ko takanogo ruhaban mami e kunfinye nga alabatu labadu aleka filika teli de shetana bi fera alima teli alabatu labadu nga dine famia te akoni bi abi nyugu jena bon ni no karaten e baye na e kara ala bato la baye hali du kono jetem na da ni e ka ala bato ni du kono mo somina ke ka ala bato ka chani utai e ba do ni ko do kara e ba ko e ati ka sani la e bi ni ga ko o bo to la ni be du kono e ala bato la baye wali iteru siraw tela e ala bato la baye ka soro kalante ko fula don soit ebe kuma soit mo yere be eye ka ko do ta eno fe ni alabatula baye mo bi kuma e ka kuma abeta atuma chama fana eye chogo mo do ba ladegi gele abinana otmana ruhabanahum ala ko arbaban uyu ke alade ani guma nguri alade ka karamo ke alaye kuyu ka karamo uka bato ke law uyu ke alaye minke de no kera alaye mi fa mo de minewo ni alaye sharia mi fo ni ala ko mi harami o ya harami ni ala ko ni dagala ni ebe ni ya anga ni jamana ina de no ye arbaban koro bon ubadada bun somede ni ale ni yahude o ka kisala akuma ko esi ku kumbu bato lawa ku kundu bato lawa akome ku kundi sharia bo aw yewa abe son sharia ye antemna wala suratul ali imran fasari yoro do wala antemna wala ye obe sharia uta uye umana femi haram ya abo haram ya kasra alama haram ya umana fo femi bidaga abo ladaga kasra alama ladaga ni karamo ya mine ni sera uma ika karamo ya mine ka se yoro la nale ko femi haramu ye ifana ba haram ya kasra alama haram ya wali ako femi daga lendo e fana bo dagali mine kasra alamo daga ni ka karamo bilala wo mine kona kere ka alai ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum gabatu kalabaw arbaban ko ke batu feye ko ke rabbu ye jamu arbaban ko ke batu feye ulu de be sharia bo uye ubu labato fem bela yutiuna fi kulli shay min duni la nama kana alai ala sor lakana wal masih bun aye isa ta kerengere ni mbondaina
aye melegew maka ka kafiru ko melegew ya ala denye barsa u ka bato kun ga fege ala ka ke bato ye ka fembe ta ko o kun fege ala Uzairu ta fana o fana bo chogola anana masihu ta kere kere ni ala barsa chrétien groupe dobe ulubi Isa bato de chrétien groupe dobe ulubi Isa bato de o ba bato minke wal masiha buna maryama uluko masihu bunu la alaikum masih buna maryama mi maryam dinkay bo e kan ni arabu kan fo chogo laje ni be gwento wa ma umiru ube a kafiru wo a uzairu a yahudiya wo a nasara wo kafara an silamu ka an bede bini ayin kono wa ma umiru uma yamaru foila illa liya'budun fuka batoli ke ilahan ala de la wahidan kele an be yamaru leno anga tu ala kele pede ko alabana ko ala kele pe wasfu la ilaha bato fente nafi li jinsi bi haqqin min bi bato ni chien no ta te o tew contre ni sano be do ka ala do mais ala chien mo do wa chien mo tere ala la ilaha ala te min kan min bato ka kan chien re nyema illa huwa ingade ala ide ango ala togo Allahu wode ka gurine abe ala togo la we ala muye ala togo we Allah we alami wa fulani ke mo woro ni bi kono toni ko bi kono toni fulani ngona abe taga siga Allah mais Allah ibere Allah ye yoro ni huwa ta nyebe huwa ba ko fe wede galibi nga yoro do la huwa bina kasra Allah teeda ena fa am yoro mina sisa Allah yere ismu jalala yere teme huwa de bede huwa fale tigi subhana saniya baye ka bonna kasidi ko bema ala ye ante mena maida la ako isaya ala ye kwa kunde dumini ga abe dumini ga we kinaya do photo yo kirichon kalanto do akoina esigane ala ya ka kan abe dumini ga ya taratabu na be dumini ke jalamine ba mine ya taratabu na be dumini ke banagota ba mine o be ka ala yo tisega ka ala yo aw go ala do aw go amine na ka fa ala do amine na ka fa wal ma aw go ala de do ala de yere abi ala de mine ka fa ka balo ko fe ala de ay ala de mine ka fa ko ala de ala dinu la ilaha illa huwa subhana saniya be amma sanye no ye huwa ye no ye Allah ye amma kabo fen kilin bema yushrikuna o be fulan ka ya dambe ya kata mima kuma yele mana sisa ka kiyen mo be wele yuriduna ko kala ne be ko ha o winu gramo ni brada bi o fana ti jiyan wuli kanyo ante sujudu be karamogo ye ayo fo awye o yece karamogo ti an yere be min do kolo jela aya haram ya me abe hadisa kono anto mine o yece karamogo ko ni bidara wo haram ya be qur'ana kono anti alla bato o yece me anti karamogo bonya anti karamogo khidma ayo bomi o de aw mabo sawo anga suna demseno amma ko sayoro fleni shaytanay jammi ke ga aw feleni aw kan karlayne ode ani karamugo ambe ka kan o fo ku yemu yede an do kana do bila mine alaya plasila an kana kluma gwenyi ni karamugo ye ibi boka be bi karamugo to de wele eleki ka ala wele kungo yi soro ibe ala yelza ga ala wele bi karamugo de wele an ko fasugu ga dabla ko ambe kele o fodo etara o ambe kele famu kene karamo ke kele yere ni suna demzeni chama shetana ferala suna demzeni chama kama nene al khidma ni ma karamo khidma be mundege ni ma karamo khidma ibe mundege
khidma ye nyinine do few khidma korote ngo ala gira sallallahu alaihi wasallam a desele no a beta nyama nani femie kala mi na ba yere sani ngo do ba ta katwa ko a desela kala mi ba yere sani anu ya ngo khidma dorone do do be kalata katwa ko khidma de do Mughira ibn Shuba ako tabugala ko cena mogo ye kira khidma ka temaleka abani ni mogo fe tabuga kelebe o ka khidma ya to ale fe ale Mughira ibn Shuba ye kiti min bo doni galaw ye min sababe kiti kemenani bo tama kelina ay seliji ta ay ji ka tegela abina sen ko minge Mughira ibn Shuba ko abina sambaran sama kira ko jogo dide da atoy ne ado asaniale ngo kufi kiti beta la wala kufi kiti to beta la woro ni de nay akumina sambaran de bo kira sina ji kelen ko fe ayi aka seliji ta ka fengeke akumina kira ko ay sambaran toy nya do wakati mina nya do seliji nona ngo kufi masani kitu be boray bidaya wa nihaya mamuni ala kira khidma ma bi wolon la ni ko ayu to tugu nyona abe borani doni na famay ete karamo khidma de ete karamo khidma iba fa ga kono na kuma do iba fa ki la don ya allah fi ali iba fa ga la de li sorala ago ke ko khidma tal mumbi khidma nyangami moko batola khidma ni moko batoti adama de mako bi mina ko kay wode khidma dorone mais na taro dan otuma na karamo de ga ngi khidma ni karamo de be khidma ngata wa alaykum salam Nede yo ko ma precisa como que manu de akaba na ambe kilika anga ke manu je mule kuti anga so manu se mo ada ko nu kuma yele anana woro ile mi ko sisa ko lebe mo ka ita kambo anana ani nyoba sama ko yele ko ule mo karamo do yele kunila ya ku yo ko abe daga kadaka abe do kun ko no wode kanande biseka aka kambo ma fiya nan ko anti haramu la barala o bane o ni muso baligi ala ka ban mumbe e bela wo chilila o ye ko dagale wa karamoge e ba fa anga tugi ko la ngo anga figu maligi ala ni siminde fatula a cɛmani ka taa se san 5 san 6 ma ko muso bi se ka cɛmani ko mais siminde mana fato ka sɔrɔ i ka zima haramu tɛ a muso fatola siminde do a ti daga ko cɛ k'a ko mais ko taara se fo yɔrɔ ma o e bɛ mun de fɔ musomani min baliguyala ka ban ko cɛ k'o ci o bɛ sariya kɔnɔ o tɛ sariya kɔnɔ dɛ wa mandarasa karamɔgɔ caman jasila ni yɔrɔ in de la yan awɔ u caman jasila yan u caman ka dusukun nɔrɔ fiyena yan musomani min baliguyala e b'o ci mun na n'aw ko ko dɔrɔla don an y'o fara ɲɔgɔn kan kilasi kɔnɔ n b'u k'o kala n'o dɔrɔla de y'i bila a la an y'o faamu u jama de bɛ yen mais kana fɔ tuma dɔ la o mandarasa karamɔgɔ yɛrɛ ye cɛ bɔnna ye a b'a fɔ ko a bɛ k'a ba ko k'a bɛ musomanin ci o ka taa nin fɛn san ka na dɛ o ka taa nin fɛn kɛ san ka na dɛ o y'a sɔrɔ u bɛɛ baliguyala u bɛ minnu ci o bɛɛ baliguyala minnu bɛ kilasi 3 minnu bɛ kilasi 3 olu tɛ peut-être mais u bɛ ka minnu ci o ye mɔgɔ modèle ye wa o ye ka mɔgɔ cita ye wa fɛn min ye haramu ye o ye ɲɔgɔn kan labato b'o la wa
on kan la bato to la o mandarsa karamo ke o ye haramu di wa am mandarsa karamo chama jasi la woro de la am bununa illa ma rahima an ko foga fara gande yuriduna o bella yinini ke o an yutufe o ka fagali ke nurallahi ala ka noro la nu daw ye koyi ala dum bi bango fa ka noro dafa koyi fona halna maja kafuru yede walladhi alade masaye ya ga jiden ci goyi ni kanda ye wadi ne la haqi ani dine ciyeda ayal sa ko bange dine bele jede kanda walau karihal mushriku alna azroka fulanka fo na majaw yewlu ya konya tayo ni aya imbana mena yang yahudiyaw we uzairu mine ka ke alaye chrétien we isa mine ka ke alaye woni maka kafuru bora nyoma fe ulum ye ko melegaw ye ala demuso ye hey akana aka karamogo mine ko ke bato feye o de ma foka tugala o ko fe san ni aya mbila la chela ako yahudiya karamogo chama bi mogo nege ku kan nafulo dunde sana ko fo aye ni mbila chela aw fe munde muna ni mbila la chela angundi tila yahudiya ka jogo kolon yahudiya karamogo u ka jogo kolo angundi tila ola angundi tila yahudiya karamogo ka jogo kolon foli la wa ku ka ko be cité ka ban ka soro yuriduna ka soro ka yuriduna fo yuriduna ye munyini ya aba fa ne ka fo net na fo ko ne de be ka o nyini gadi ay kana sigi ka on fle ka ta o tinye de ngele nga fo ko ma ambal mo to ba fa zari jogo mun ne to la de ne na obe je ka fo de ne na ti je ka fo do ne bi ta so ay wa jabi bi soro o ay mo mi se ga kan tuguni ni yahudi yow ko isa ya ala de ay ko uzeri ala de chrétien ko isa ya ala de maka kafru ko melegaw ya ala de musoyi ala sorola ka kangari da an ye o kuma cɛjugu fɔlen kɔfɛ ko hey akana ka karamogo mine ko kɛ bato fɛn ye o tɛ ko ala ye kelen ni a sorola ka na nin kuma in don nin kuma min ko mɔgɔ b'a fɛ ka ala ka diinɛ duga n'u ka da ye o kuma in donna ka sɔrɔ yahudiya karamɔgɔ ka jogo kolon fɔli ma ban o de ye min bɛna tugu o la ko yahudiya karamɔgɔ caman bɛ mɔgɔ la nɛgɛ k'u ka nafolo dun ne ko a kun ti o bɛɛ fɔ k'a bɔra fɔlɔ yahudiya karamɔgɔ ka jogo kolon ye an k'o bɛɛ lamɛn n'ani yahudiya karamɔgɔ farala tuma min na an tɛ sɔrɔ k'a fɔ yuriduna liyutfi'u nura la an tɛ sɔrɔ k'o fara o faamuya man di yan mais munna ni aya in bila la yahudiyaw ka problème cɛ la yahudiyaw bɛ ala yɛrɛ ka cidenya ngalontigiya o ye dɔ ye yahudiyaw bɛ ala yɛrɛ ka cidenya ngalontigiya o ye dɔ ye jɔnni bɛ ne dɛmɛ hali bi diɲɛ nata yahudiyaw ka jogo kolon yɛrɛ a fɔlɔ ye diɲɛ nata ye filanan ye diɲɛ nata ye ngalon in bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ nafolo a bɛ nafolo sɔrɔ k'a dun awɔ ngalon tiɲɛ don ngalon bɛ mɔgɔ dɛmɛ i bɛ kɔni bɛ mɔgɔ lanɛgɛ kɔni i bɛ ngalon caman tigɛ o n kun mako bɛ ko min ninnu na ni ngalon ninnu dɛ
min fɔ ngalon bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ ka diinɛ ka mɔgɔ ka nafolo sɔrɔ o bɛ se ka kɛ mais ko yɛrɛ bɛɛ min filɛ nin ye maa o maa olu ko Isa ye Ala den ye Uzairu ye Ala den ye u ka nɔfɛ mɔgɔw y'u bato mun de bɛ wolo o la diinɛ de bɛ tunu diinɛ de bɛ tunu diinɛ de bɛ tunu o de la a ye diinɛ u b'a fɛ ka diinɛ faga a y'o kuma in bila a cɛmancɛ la hali bi ka sɔrɔ ka continuer u ka jogo kolon u bɛ mɔgɔw lanɛgɛ ka mɔgɔw ka nafolo dun ka sɔrɔ ka u tugu a la tugun ka sababu kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ taa wolo min na ni mɔgɔ lanɛgɛ ninnu bɛɛ bɛ wolo diinɛ tiɲɛ de la kana se k'a la fiyewu a mɔgɔ lanɛgɛ ninnu caman bɛ wolo diinɛ tiɲɛ na la ilaha illallah ala ka bɔda d'a ma koyi jɔn de b'a fɔ ko kaburu ziyara tɛ bɛn kaburu ziyara bɛ bɛn kɛ kira ye diɲɛ d'a ma k'an ka kaburu ziyara koyi a ye taa kaburu ziyara dɛ kaburu ziyara bɛ bɛn tuma min na anw ye ko k'an bɛ dundu de fɔ ka dundu fɔ ka maaw wele an tora o la kaburu ziyara taara laban dafalen yɔrɔ ye i ma tiɲɛni ye wa an tora o la kaburu ziyara yɔrɔ taara ala kaburu deli yɔrɔ ye n'o tɛ kaburu ziyara kalankɛla jɔn de y'a fɔ ko kaburu ziyara tɛ bɛn kira ko ne kun y'a fɔ k'a kana kɛ a y'a kɛ a bɛ aw hakili jigin lahara la jɔn de ko kaburu ziyara tɛ bɛn mais e k'a ye an bɛ k'a kɛ cogo min na est ce que mɔgɔ kelen tɛ se ka taga quoi f'an ka dugu de fɔ jama ka na wa f'an ka don de bolo da wa o taara laban mun na o taara laban an ka dafalen a la an ka fɛnkɛ kɛ an ka min Jakite ne tɛ fulakan mɛn kana don an sen don an ka tafsir la dɛ ne tɛ fulakan mɛn sa n'an tɛ fulu bɛ ni ayiwa dɔw ma sɛnɛ yuriduna mais ni yuriduna yi ni ɲɛsinnen don diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ma surtout anw ka nin wagati mɔgɔ yuriduna u b'a laɲini de a y'a kɛ filu mudɔriw ye an yutufi'u ka fagali kɛ walima dɔ in na li yutufi'u ka fagali kɛ nurallahi ala ka nɔrɔ la n'o ye diinɛ ye bi afwahihim n'u ka kumakan ye kumakan caman bɛ a bɛ fɔ de diinɛ tiɲɛni kama les jihadistes terroristes intégristes islamistes ni mɔnu cɛ nin tɛ foyi bɔ an ka diinɛ na an bɛ taa de koyi e ka nin kɛ guerre idéologie kuma in y'a fɔ a ye ka tɛmɛ o ye guerre idéologie min kɛ ala kira la an ye joli de fɔ an ɲinɛna kelen ni kelen an ye joli de fɔ kira kɛlɛli la segi o ye diɲɛ kunkow de ye a duuru a ye duuru de fɔ la o duuru a duuru in dɛ duuru in n'i y'a lajɛ a laban de ye force ye n'o tɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen ye kuma de ye a y'a fɔ nin kira in ye shairu don dɔnkilidala don kuma de don koyi u y'a fɔ ɲɔgɔn ye ko dɔnkilidala don kuma don o ma nafa ɲɛ mɔgɔ ka don diinɛ na a y'a fɔ ko kɛhinu don buguridala don o ma nafa ɲɛ a y'a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ko cɛ in ye fatɔ don majunun kuma de don a ma nafa ɲɛ a y'a fɔ sahiru don kɔrɔtɛ baarakɛla don o tɛ naani ye naani bɛɛ ye mun ye de kumakanw de don a taara laban mun na sisan to fanga kɛlɛ face à face o face à face fana ma se ka ɲɛ a bɛɛ tiɲɛna o bolo ala o tuma na ni aya in ka di an ye dɛ an delila ka tɛmɛ aya dɔ la yamkuru la wallahu khairu makirina o ɲɔgɔnna na ni kɔni hali n'an ye kɔlɔsi ta ka nin wuridi aya in ka di kojugu barisa anw ka fɛlɛ bɛɛ banna diɲɛ mɔgɔ y'an kɛlɛ dan a fɔ dɛ kana siran kana sika la tubabu nana ka diinɛ kɛlɛ ya Mali la ka tijaninu ka karamɔgɔw fa Medini
kaye gɛrɛfɛ hafizu su min bɛ Alaji Mortal nɔfɛ jɔnni b'o dan dɔn ka alikabiya interdit ka arabukan fɔ interdit o tɛ face à face ye face à face nka hali bi a ma taa dɛ yali diinɛ de dabilala Mali la wa a dabilala de wa a ma dabila o ni diɲɛ mɔgɔw nana fɔ dɔrɔn ni e ka du kɔnɔ mɔgɔw ko ko cɛnin ko nin cɛnin kɔni ko fa wulila a la kana i kɔfilɛ o la n'a y'a sɔrɔ i bɛ ka cɛ ɲini o k'a fɔ i ma ko fa wulila e la dɛ o ye taamasiyɛn dɔ de guerre idéologique ta yuriduna i k'a dabila tɔw y'a dabila cogo min na i ka yeele nin cɛnin kɔni fa wulila a la nin cɛnin kɔni kɛra ala ni ce ne ka seli kɔsɔn i b'a fɔ ko fa wulila ne la n ye sariya jɛlen dɔ baara caman bɛ kɛ de o ye sariya jɛlen dɔ baara dɔrɔn u b'a fɔ ko fa wulila e la musow ka hijabu o ye ko dogolen kuranna kɔnɔ e bɛna o tigi de lagosi o tɛ guerre idéologique ya nin bɛɛ ye ɲɔgɔn na tuma na sa n'u bɛɛ kun fagala hijabu ko dabila la sisan ma sɔrɔ a dabila nka ala ko ayi yuriduna an yutfi'u nura Allahi bi afwahihim o tuma na diɲɛ mɔgɔw u mana mankutu ba kelen nɔrɔ silamɛya la u k'a nɔrɔ ka ɲɛ i b'a ye ko ni dɔ bɛ sin k'o sote k'o bɔ yen ko fitini bɛ sin ka mɔgɔ laɲini o fɛn kɔ ten pewu ala y'an nisɔndiya ni mun ye wa ya balla wa ale ala bɛ ban koyi illa an yutimma nura o tuma na o ye kira o ye makakaw ye nin kɛlɛ 5 in bɛɛ kɛ kɛlɛ 4 bɛɛ ye kumakan ye u ye force jira o force yɛrɛ jirali taara laban silamɛya ye dugu sɔrɔ Madina silamɛya ye dugu sɔrɔ Madina force taara laban o de la o ye force jira a taara laban silamɛya ye dugu sɔrɔ ka segin ka na u nɔfɛ u labana ka tuubi tuguni an tɛmɛna fatu Maka la illa an yutimma nurahu walaw kariha al-kafiruna walaw kariha dɔnnikɛlaw y'a ye ko kuranna kɔnɔ ko walaw kariha min bɛ yen u y'a tasnifu a bɛ taa ka segin la mais a tasnifula ka kɛ 3 ye walaw kariha al-mujrimuna an tɛmɛna lanfalu la o ye mujrimuna jɛnɛyakɛla bariso datuguli o bɛ diya jɛnɛyakɛla ye tɛ diya jɛnɛyakɛla ye dɛ walima maa min ka so bɛ location na so tɔw bɛ louer yɔrɔ min na 10,000 barisoya kɔsɔn ale ka so location 40,000 k'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ misiri kɔnɔ ne ko ka bariso datugu ale ye mɔgɔ jumɛn ye sisan mujirimu de don ale ye mujirimu de ye jinimutɔ t'a fɛ ko ta ka dabila n'o dabila la ale ka tɔnɔ de dabila n'o dabila la ale b'a ka nɛgɛ dafa sira min fɛ o nɛgɛ ko bɛ tigɛ donc mujirimu ale hali n'a bɛ mɔgɔ cɛ la a bɛ jogo kolon fɔ nin ye a dabilalen ma d'a ye walaw kariha al mujrimuna jinimutɔw ale t'a fɛ ko ta ka dabila ala ko hali n'a ma bɛn i ma e jinimutɔ n'a ma bɛn i ma a ko bɛ dabila a bɛ segin kɔ mujrimuna ye kelen ye kafiruna nte diinɛ na o ye kelen ye mushrikuna mafhumu man indahu shay'un ya'buduhu sawa'an contrôle sanetigiw wa fɛntigiw wa a mana kɛ mɔgɔ fɛn dɔ de b'a bolo a ko k'o bato ala ko man d'o ye o idan a jugu ye nin ye kafiruna mujrimuna mushrikuna ala ye law dɔ ninnu bɛɛ la k'olu ta cɛ walaw hali ni aw kafiru a ma diya aw ye walaw hali ni aw min fɛn wɛrɛ bato a ma diya aw ye walaw hali ni aw y'a sɔrɔ aw minnu bɛ silamɛya la mais aw ye jogojugutigiw ye walaw mujrimuna law kariha al mujrimuna law kariha al mushrikuna law kariha kafiruna ala ni ce ala ko la sasa wallazi arsala rasulahu bil huda kanda ni yɔrɔ in kanda o ye silamɛya yɛrɛ de koyi silamɛya jumla tan o de fɔtɔ de filɛ nin bil huda wa dinil haqq ani tiɲɛ diinɛ munumunu yɔrɔ t'a la li yuzhirahu a ka diinɛ in bange ala diini kullihi diinɛ bɛɛ lajɛlen kan depuis kira tile la a zuhuru kɛra ala diini kulli a bɛɛ kira ma fatu fewu kɛra makakaw ka jɔsɔn hali maka yɛrɛ u bɛ bɛn jɔsɔn na mais a kɛcogo tɛ kelen ye ko jo 300 ni kɔ de tun bɛ alikaba kɔnɔ dutigi ta b'a damana kelen ta minnu b'a ka poche la bɛɛ b'a damana
nin bɛɛ sɔnni kan b'a damana jo 300 ni kɔ in o sɔnni kan b'a damana dutigi ta o sɔnni kan b'a damana a ka gogoro min b'a a ka poche la comme anw ka nin wagati mɔgɔw o tutu fɔcogo b'a damana izen kan kelen t'o ye caman mutafarrika bon olu b'o yɔrɔ la yamani fan dɔ kerecɛnya bɛ yen mais sɔnnikɛlaw dɔɔni bɛ yen furusi tasumabatolaw de bɛ yen furusi Iran Persi olu kun ye tasuma olu ta kun ye tasuma bato de ye a bɛ sɔrɔ shisha kabila sigila ye wa mɔgɔ t'a dɔn an fa Adamu denw an fa Adamu kun jigila ni de a denkɛ tagala bolila k'a fa to ye k'a sigi yɔrɔ min na mɔgɔ t'a dɔn dɛ mais tasuma batolaw kɔni kun bɛ Iran olu kun bɛ tasuma de bato Oromɛw olu kun bɛ kerecɛnya kun bɛ kerecɛnya kun bɛ Orome o Farsi Iraki ni Farsi camancɛ la Yahudu Asbahan Yahudu kun bɛ yen Palestine Yahudu kun bɛ yen diɲɛ kun bɛ nin yɔrɔ in na nin fa o wagati ninnu na la an kun tɛ Ameriki ko ni Europe Ameriki ko kalama kosɛbɛ olu fana kun bɛ yen o mais n bɛ ka min fɔ mais silamɛya Ala kira yɛrɛ k'a sɔrɔ a ma faatu fiyewu fo Éthiopie silamɛya bɛ yen Misira kibitiw yahudiyaw bɛ yen silamɛya taara fara olu kan wa silamɛya cayala ka tɛmɛ kibitiya kan Éthiopie silamɛya kologuriyala ka tɛmɛ yahudiya nasɔra olu kun bɛ kerecɛnya la o ye fanga sɔrɔ kerecɛnya la Rome olu fan kelen donna silamɛya la min ye Palestine kɛra silamɛ dugu yɛrɛ ye min ye tasuma batola ye Iran n'o ye Persi ye tasuma bato yɛrɛ k'u ka tasuma yɛrɛ fagala yɛrɛ Ala kira yɛrɛ bangedonw olu dabali banna tasuma fagala yɛrɛ ma cogo min na silamɛya nana k'olu fana dun Iraki dunna silamɛya y'o dun Irisi jamana ninnu silamɛya n ko diinɛ yɛrɛ dasila jɔn dɔ ye Bukhari ye jɔn de ye kitabu hadisabat 16 ye hadisa kitabu 16 ye ni mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 ta a si tɛ arabu a bɛɛ ye siya wɛrɛw de ye Tirmizi kun tɛ arabu ye koyi Muslim kun tɛ arabu ye koyi Ibn Majah kun tɛ arabu ye koyi dɛ Ala ka bɔda d'a ma idan Ala kira yɛrɛ ka wagati la liyuzhirahu ala diini kulli o kɛra koyi a ye fanga sɔrɔ diinɛ bɛɛ kan 2010 wagati la a jɛte ka kɛnɛ ma kɛnɛ an kɔni t'a dɔn u y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye k'olu bɛ se jɛte la u y'a kɛ ni sariya min kɔni t'o dɔn dɛ u y'a fɔ diɲɛ mɔgɔ ye ko diɲɛ mɔgɔ kun bɛ se maa miliyari 7 2010 wagati la ko diɲɛ mɔgɔ bɛ se maa miliyari 7 ko mais o miliyari 7 a 1 quart k'o bɛɛ ye silamɛ ye kereyan tɛ 1 quart sɔrɔ o de bɛ gun silamɛya la buziya olu jama ka ca o tɛ 1 quart sɔrɔ diinɛ tɛ yen dugukolo in kɔ kan bi jɛteda fɔli la dɛ nka ma fɔ woza ye sayili kɔni an kɔni y'o ye o ye tiɲɛ ye nka jɛteda la an k'a fɔ kelen ka la ilaha fɔla kɔntɛ kɔni i tɛ diinɛ si sɔrɔ ni silamɛya to o ni san cɛ pewu liyuzhirahu ala diini kulli maa miliyari 1 ni miliyɔn 700 ɲɔgɔn na o wagati la o bɛɛ ye silamɛw ye ala diini kulli bi na i tɛ taa yɔrɔ si k'e b'a fɔ ko silamɛya ko dɔw b'a fɔ ko n t'a dɔn mais i bɛ taa an ka burusi kɔnɔna na yɔrɔ dɔ la sisan ni e ko dɔw bɛ misi sujudu bɛ misi ye ni ko yɔrɔ dɔw la ko misi sogodun ye haramu ye est-ce que Mali yɔrɔ bɛɛ b'o faamu wa misi sogodun ye haramu ye e bɛ mɛn k'o ɲɛf'u ɲɛna koyi ko misi sogodun haramu ye ni misi bɛna i ka dumuni a n'a bɛna i ka ɲɔ ɲimi e t'a bɔ e kunnadiya la Chinois jamana dɔw la a bɛ ten de ni misi kɔni nana ni misi donna i ka so kɔnɔ a bɛ komi walijukɛ nana sigi e fɛ e b'o faamu mais e tɛ silamɛya fɔ diɲɛ dugu si kɔnɔ o b'a fɔ an b'a kalama liyuzhirahu ala diini kullihi wala o kɛra al mushrikuna o mushrikuna an ko Maka kafuru dɔn Maka kafuru tɛ o bon nin kumakan in a bɛ se ka kɛ Maka kafiri a bɛ kɛ diɲɛ mushriku bɛɛ ye walima batokɛla mun mɛn bɛɛ lajɛlen
ala ye yahudiyaw u ka jogo kolon de bɛ k'a fɔ u ka taabolo kolon de bɛ k'a fɔ taabolo kolon in fɔli ma ban a ye nin kuma in bila a cɛ ma an ka taa u ka taabolo wɛrɛ la n'o ye ɲɔgɔn lanɛgɛ k'u ka diinɛ don de يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله اقرأ يا أيها الذين آمنوا نأولي من يلا إن كثيرا أي لمن يبول كتشاما دبو من الأخبار يهوديا كرمو لا والرهبان أني يهوديا بتوك لو لا يأكلون أموال الناس لا يبدونك موكا نفلو لا بالباطل نيوانسانيه ويصدون وبيباليك عن سبيل الله كبارك سيراني ماما إيه يا يسوع ليتوفي نور الله يو بلو يسوع إيه ليتوفي نور الله يسوع كلمة ويصدون عن سبيل الله طيب ko he silamo he limaniya baw yahudiya karamogo caman be abaka dine karamogo ya da mogo ka a khidma de abaka dine karamogo ya la mogo ka nani nafulo ye abaka dine khidma ya la mukoso mogo ka ke atai udusukun kolo ka ke atai inna kathiran min al-ahbari yahudiya karamogo waruhbani abatu kelaw ku ka ciye ka mogo ka nafulo mine ka dun kuntala bil batil ni gwanzan bon c'est ça mi bi mogo kono na gwan c'est ça aye silamu wele limaniya ba wele ko yahudiya ka tabulo ni tabulo jugu ka tabulo jugu ni wotuma naw ne an yɛrɛ silamɛ karamɔgɔ yɛrɛ de fana yahudiyaw lade ne ko a bɛ fɔ cogo di de ne an yɛrɛ donna yahudiyaw yɛrɛ ladegeli la a dun kuranna ye an wele ko an k'an janto he a y'a janto yahudiyaw u ka nin taabolo man ɲi dɛ n'a kɛra anw fana ta ye hey kalankɛlaw ne bɛ min fɔ aw ɲɛna samanu kalilu tɛ foyi ye samanu kalilu tɛ foyi ye samanu kalilu diɲɛ ye samanu kalilu ye nin tɔgɔba ye tɔgɔtigiya ninnu ye kunko de ye aw yɛrɛ foyi tɛ aw kunkolo la fo ligisi o de ye aw mako sa o Ismaël ligisi ye aw mako sa wala ligisi kɛra problème ba de ye an ka diinɛ lase la ni mɔgɔ min ye populeni don i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ bilen ayi i tɛ se ka diinɛ ɲɛfɔ dɛ n'i ye populeni don ka t'i jɔ wa i tɛ karamɔgɔ ye i bɛ taa muhadara kɛyɔrɔ la n'i taara nɛgɛso la mɔgɔ t'i bisimila o tuma na dɔnni dulonlen don mobili de la wa dɔnni dulonlen don basan de la wa nin bɛɛ tɛ kungo ye wa f'u nana don mɔgɔw kunkolo la ko ni e ni duloki koloni bɛ yen ko i ka karamɔgɔ ko karamɔgɔ danga de b'a kɔ o y'o fɔ arajow la fo a donna kunfɛnw na ni e kɔni ne ni ligisi ma taama dɔrɔn e ka kalan barika t'a la diɲɛ ɲini bɛ kɛ barika ye tuma jumɛn Imamu Shafi'i ko foyi ma masiri ka kalankɛla bɔ kalankɛla ma masiri ni foyi min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ fantanya kan o tɛ Shafi'i ka tile ye dɛ aw kɔni ka nin wagati in kɔni ala deli dɛ ni ye kɔni kɛra kalankɛla fantan ye min da ka di la i ka taa i sigi cikɛyɔrɔ la sani ala ka na i ma n'o tɛ wa n'i nana Bamakɔ kɔni i bɛ fu la o tɛ ne lamɛn o ligisiya in dulonna an kunkolo la min kɛ an tɛ lafiya bilen n'an ma tɔn créer an tɛ lafiya bilen n'an ma jɛkulu kɛ an tɛ lafiya bilen ne jagokɛlaw bɛ patɔrɔnya kɛ ni fɛn min ye n'an b'o minɛ sɔrɔ wa a kunko bɛɛ sɔrɔla mɛ hubu duniya a y'an bɛɛ halaki yahudiya jogo do ni e y'a fɔ ko sahabaw la jɔnni ka kalan ka bon ni bɛɛ ta ye dɛ
joni ka doni ka boni betaye ali ka ligisiya yo kibarame ali ka potronya yo kibarame ali ka wartiya yo kibarame fo kisa ko yamba Fatima tu furu na folota abena konyo su yelma amana folo soro akakele ke nega bloki kira ko dama yo de ke tormadai Allah i ali ka na folo ko met majme ngo sumina tara suratul insani jigila mungamane kwa tagala sufe yahudiya kefe kika mbina dahil men de nyini efe memba fe ka bara en ke sufe barsabu moko kana na temeto e ko ali de be ka yahudiya te ke ka jirisun son ko kana ke dogal ma moko doye yahudiya ke ya nyini ga ke jone ko ne de ali ye ko ali jumelo kiram bi ka ko fo ko mi o dogale ko de doa ko wo ko ne de do yoro do jira na be jibo ki ka yoro so e ka nga saradia yoro do jira la ay ji ke ka son ka jibo ko son mureye sabadila ma ka sufe bara sarala dugu jela o de bina balo Fatima to ya demene yetime den do be na teme bolola ngolo do be na teme ay Fatima to nyendal laje Fatima to go e ka nyana ko anga mureye gele ne ko ay mureye gele do ma yetime den do teme to ala ni yetime den do de ayamba Fatima to nyendal laje ke kala nyini te anga ni din yetime den ma ko onge yo dama adotora jeli kele weli madana na fo ko mo kan nani buluma faraw ye silame do mine nendu be kan nani buluma faray ayamba Fatima to nyendal laje awo eta fa anga ufana dia ko onge amaba aljana kibariya mana fo yoro surana huruli ilu bi ko fo akono aljana koni ni aljana mangtu kala yoro huruli ilu bi ko fo akono men yoro ina huruli ilu ma ko fo akono de muna kamba Fatima do gesi sigi huruli ilu kibara tale sura kono mais ko ye mie shahide mie e ba fo ko abe fe munu fo abe kuma mi fo asahala masahawa akoro ko ni sahalelo ana madinatu ilmu wa alim babuha ali ababu ile ali doni getorade mais ye ali kan digisiya memmi ali kan na politikiya yo memmi aka potroya aka granderia yo memmi doni dumi dambe sahabo cela bulo korota doni na we aliye radina bi kismatil jabbari fina lana ilmun walil adaa imalu fa amma al malu an qaribin yafna wa amma al ilmu yabqa wa la yazalu suguna be koroti ko ko ala ka tlalinya sayyidina ali ko ala ka tlalinya ala ya ne bilalla alamina ka doni ba kan fama ko ala wo tlalinya ko ni la ala nyuma no abite mawo me doni dum ina bita wala ali ba fo yoro warela ko annasu min jihati timithali akifa'u abuhum adam wal ummu hawa'u فإن كان له من أصله شرف يتفاخرون به فالتين والماء فما الفخر إلا لأهل العلم فإنهم على هدى لمن استهدى أدلة بقدر كل امرئ ما كان يحسنه فالجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء abe ni bele jili kala ibina ni ngoy ngone angoni kara ambe na problem na odela mazil tourner ko mi mo ko robo ala de na farat la ka ne invité do abe bala ka ne yeni populi ni ni ka jo aw ku nay ni populi ni na ko konta fo ne bitaso kabla mo ko ngulu la tse ka bobile fiu kalam bulo na masiri la tuma jume pa odele depuis kalam bulo na masiri ni dien ko la tuma mina de an kalangela bele gele kera yahudiya jogo dona an bela
ni ton nun te ala kama ko ni ton nun be mo la nege siraw ye ni kitabu jume ni tige chem fo de ibnu kasir de flani e kafo ako man fasada min ulama'ina kana fihi shaba'u min al-yahudi wa man fasada min ubadina kana fihi shaba'u min an-nasara wa fil hadisi sahih la tarkabunna sanana man qablakum hazwa al-qazzati bil qazzati qalu al-yahud wa an-nasara qala faman fi riwayati al-bo kitabu tigi ko anga nanga karamo min chena o be yahudi alla dege de la nanga bato kelami fana siraje o be kirchen la dege de la ko be hadisa la ko kira ko kalina mogo munu konna awnye abu kasira tamade mogo munu konna awnye abu kasira tama o koro kira sile no ka kono ko an kalangelo be yahudi karamo la dege hadisa ina na la tarkabunna sanana man qablakum mogo temeno abulu ka tasira tamade qazzan hazwal qazzati we bien kala kuru mimi bien na dobina folo ye suruma ye mimbi tugola o ka janu ye doli mimbi tugola o ka janu doye fa be abe fere o tumana nabi do sugola mi folo ye folo temena yoro mina fulana bina ma be fere ka temuka sabana fana bina be fere ka temuka gawali kala bitewa a musalasu don a damina ni ye komi ni nyona de mais abe wa abe se yano tuma mina a jeyna de mais folo yinde be dum ni folo yindo na kuru fulana mbi tugo la o ka jani ale o ferele no ne o tuma na o bina nogoyala o biteme nogoyane o tuma na donate boli tala bele ko o bi tugo bina de ambi tugu ko o tugo la de wanana hadisa warala ko halu dona ko rugo ko no kasoro mo gore tise ga doyelo ko ambi doyi ambi an karaba ka doyi ni kitabu tigi ko ko wal hasil at-tahziru min at-tashabbuh bihim fi aqwalihim wa ahwalihim wa lihadha qala la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah wa dhalika annahum ya'kuluna ad-dunya o be jien de dun bi dini ni dine togoye wa manasibuhum anuka plasibaw wari asatuhum de wari asatuhum anuka nyamoya fi nasi mogo chela yaakuluna amwala nas bi zalika o be mogo kan folo dunu wode kama kana al ahbaru kama kana li ahbar al yahudi ina fo yahudi karamo ba kala to na angata koye mi angata de koye mi ko ni kalangala aya kolosi ni jien kanu na de saya ngoni e jaako e ligisi soro e ma ligisi soro e bi balo sa ibi balo wa fueti boala wa ibi sa to sala chogomna wa ibi kasange bana to kasange la chogomna o chogo kelele no anya fo ko wartigu aya chogo do jena abaw halaki wartigu aya chogo do jena abaw halaki famo aya chogo do jena abaw halaki na on yere da yere halaki tuguni o bi se ka famo wa ka yelimbo lamban sabali lamban meshi sabali lamban messi ifle ne ka yele mbo su kono moko bele jele bi ka nuso je ibiki yere geni lamban messi yele mbo su kono moko bele jele bi ka nuso je ko yele ko me o yasoro tasuma bi ke take na nya fo wartigu che ni wari soro e hakili to dine ko ina no te jeen ibina taka wari mbeto ya anyo fo famon ebe fama yala che hakili to dine ko ina no te fama yan ubine la wolo sirikata anyo famo wajino na o wakati kele na an yere de be ga nyere halaki walladina ma munusa yaknizu no be maralika o sanuna wal fiddata an warjalaw wala yunfiquna
منها tani de في سبيل الله ala kasira Allah فبشرهم iku kibariya de ya بعذاب ni nyengi yewo أليم min dimi ka gola de يوم donawo يحمى عليها. bon c'est ça ni aya in bari kunina tuguni aya kelen do ne fa be aya kelen ne quoi yahudiyo be mogo torombe ka mogo ka wari dun galonga woni ni wo aya abe wo aya kelen ne walma aw fa bi tugudi de abe wo aya kelen ne munani kuma kan in bari lanina jatige ko ba anga darsu te benen fana anda sirama a jatige yoro e muye yahudiya karamo ke aye mogo lannegen galon kan ku ka wari dun mais aya min tugulawla ko wari tigi mi ere wosila ka wari min nyini I wosila ka wari min nyini I commerce ke ka wari min nyini I segena ka wari min nyini ko ni ma nyuma ya kala ni ze bon donigala be jaka bobaliya de fois no te jaka to ma fa yala de o de la Abu Hurairah ko jaka bobaliya da mate de ko misikiro ka hake de be ka wari la e wari min nyini I ma nyuma ya kala ala ko ko ata fo ko kiyama jodo mbido jahannama na no kera ko bole ala de wari tigi mi ya ka wari ni halalala amma nyuma ya kala ko kiyama jodo ala be ni nyi de da o e karamo ko kemi mo ko ka wari na maradu itaye jumesta ay kuma mi bamu ne wal ma autamana kata dugula de wala nye fo chugo to labiro ni ya aka wari nyine ayere sagola me amanyuma ya kala ala ko ko men ni nyengi de daka emiye mo namara ku ka wari mine du emiye ma ka wari mine ngalon kanu ku ka wari bo ngalon kanu ita nyengi chugo ko ni ala de ko chugo do sa anti se nyefo le keble o la yum fi gona wiye wari soro utika nyuma ya kala wode nyenye fola me don kala chama ya fasare ko nuti jaka de boala Abu Hurairah ko jaka mafoya ne wa jaka mafoya da aya la jade jaka to mafoya wa hal ne Abu Hurairah ba kile aka kuma yin fanga bala de don kala to ba fode ko ni ama jaka de boala o sa hal na ma jaka boala ko aka wari nyini ne du ma yiku ko soro la ni emiye ma wara mo wara ta karaba ka minedu yahudiya karamo la dege baw yahudiya karamo ni yahudiya karamo la dege law washiru bi adhabin fabashshir akbariya alla dunya bi adhabin ni nyengiya alimin min dimi ka gole nga al jazaa'u min jinsil amal ikara jiyan kono yi damu to mina la hara nyengi fana miti wo al jazaa'u min jinsil amal ko nafulo tigi aka bantama sen folo nafulo tigi ka bantama sen folo abe domi aba nyesi isike wode ko so nafulo tigi do ere hala anta fe ku ye basabu e mana ya na ya nyesi mi bi kono be boy kono no te mi ba fe ke so aba mi so je koro abe kuma kan juma finyana ika kene wa kon basiti la ika kene wa basiti har no tigi me son ibi lafiya mais etta la warti ba fo assalamu alaikum an wala mba kuma kan kile hala ta fe salamu alaikum kuma kan chama mba we mo kile ni ba ibn azafa o mbiri sidende mbita rodo la de mo turu benada do fenge do benana ibn tay ka ci foyer abina nenana wa kele nenana kema fula doro de nyini fe e ba ko ke e ka continuer million kema fula bo airport la o mana fo ni kema fula ko fogu milliard kema fula fogu ne nana e deli kema fula dia mbika e ka balance de brouilla na ko tigi na ba famia a deli ba wode a kisbadi wallahi adeli ba fandangeni mi na yere amene deli wo be mango yede wode ka tanga manja basa wode be ke e ka aljana fere ale de be ki busi ce kanana
nga o contraire ni ko ni o deli sen fula sen saba iteme to aba fatere ko ni cey ngoni yewu ya be deli ishi ala talo no te ala ko bisi ko ke eke o deli ke la yuko ala ti desa wala ko to da de dum ala ya to kuna sigi e nyakoro to den taka amoka do mo tegela e de ka moka do mo tegela no te ala ka sela be to daga sigi mo wore koro o fana ba moka dima e kizila uma idan akalla hala folo o tenye sisi ala ko ngono abe tasuma be danye na folo akalla hala fulana ni atato do munde be ke aba kere do ila ala ko bo ay melegaw ay kere fana jeni de akalla ala sabana no ya laba ya ko do na nyembala bi kata ba ko cena ne fana ka korote manye nga ala deli manye nye siri nya to ko siri do bi ni be ke deli kala wala si manye atato fele ni akodo na ala ko ay ko dina akala ato da ba yawma yuhma alayha kala ya be ke domina yawma yuhma kala be ke domina alayha kalimata alayha wen nafulo mini jakati bwala o do mira be se ka kete won nafulo yi wode be jeni wode be ken nege nafulo misinu nu saga nu warige nu wole be yelma ko ken nege bleye ka kala ya yode yuhuma alaiha fi nari jahannama tasmana fatoko wa jeni bi ken no ibahu onyendo be jeni na ye u gero be jeni na ye ko be jeni na ye da hada o be soro ka fu ya ni ninde fende o na ye mi marade ayere kunye fazoko ay nene ni ke fende lawo aw kunkera na kumbuko marade na folo mi na kumbuko mara kontu buloku ay kontu buloku nyengi nene inna idata shuhuri anga joyo ay jibril aywa kanda sira andi amma kilen soro anga bitay milani yorayna aywa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin mandarza karamo mu yoga ala batte lakire mu babula ajolendo aw karabet len siglen bana mu bo lakire mu tigi ke ga batto fe e ka wuli ko fo ko e batto e ay taka boy ay wuli ka ga karamo fo de ko e ko gele wa mandarza karamo lakire mu bi nyini ka so ni je bilal e bi se ka fo ci wodo e ka batto fe e siglen no taballa bana ipotro lama ale bi ka yala se na wosle ubi ke ka ala batu ubi ke ka ala yoro jume ubi ke ka batu fe yoro jume e bere doro ka sominaye iko jara nya wulla ko jo do bi no fasar ni hadisa doy ko ni mo mi yani mo ka wuli ka joye ko aka jana mala hey wa hadisa inti fola ni bonna ina de ubi fola mo mi ba yere ye to gut mo mi ma yere ye ala batu fe ni e nana ni e jole ka fo abi dimi koro wo mo ko mondelu de wuli ka jo kibariya bi na wala ke e mandar da abi do kila ko ra wuli ka jo ko fo do bo bla hey ayo wuli ka ga karamo fo mandar sa karam kalandu aka doni soro barka la sa no te aw ka barka danya bi ka caya de assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ay muso mi nafuru zima haramu qualité kacha zima haramu dobe atise ka furu yere de nyesima minti se ka furu nyesima de sharia bi se ka aye adaga e o ye ka soro a masiri a fambe datulente o be yafa walma e gorela aye nyon tege mine o be yafa nga mami furu ena che a balele no fe ndola o fe bi se ka wuli eti se ka wo yewo e ma ka wo yewo e ma ka ga o tuse o law i muso dogoni o ye o bondadi mimbe e ka furu na le che a koro muso bi ko ta mais ni sharia ye o furu sa walma ni sababu wala na e se ka le kano
bon o tɛ e tulonkɛ ɲɔgɔn ye o tɛ e bolo minɛ yɔrɔ ye o tɛ e a tɛ daga e k'ale ye k'a sɔrɔ a tɛ hijabu la fana o ye anw ka laada ye an ka laada ye sariya ye sariya ye wa o ye sariya ye voilà nin ye sariya ye i muso dɔgɔnin i ma kan ka a lankolon ye i ma kan ka i bolo d'a ma anw ye o bɛɛ t'o bonda kelen ye wa. muso wa muso i susuru i cɛ ye o ye ko gɛlɛn ye wa a bɛna fɔ a bɛn'o fana bila alabato wɛrɛ de la wa ko kira ko ni muso ni cɛ a kunkolo bɛɛ a farikolo bɛɛ ka kɛ nɛ ye joli la juguman tɛ nɛ ye wa ko a farikolo cɛ farikolo bɛɛ ka kɛ o ye ko muso ka a dalanen bɔ k'o bɛɛ saalo ko cɛ ka hakɛ tɔ ma ban an ka nin y'a dessin pratique kɛ e bɛ se k'a sen yɔrɔ nɛ in sɔrɔ ni min suli wa cɛ ni ti bato ye arabu jamana na suli ye alabato de sulili arabu jamana na alabato do sulili ye haramu ye arabu fɛ yen i y'a faamu wa anw fɛ anw ka bato fɛ tutu bisimila tutu an ka bato fɛ makirili de an ka batoli tɛ sulili ye o farafinna ka batoli ye sulili ye munna e b'o fara alabato kan arabu jamana na olu b'u suli de u ka bato fɛ yen bon n'u musow y'u suli u cɛ ye a bɛ se ka kɛ a bɛ k'a bato e m'a mɛn cɛ o cɛ y'a ka kurusi bɔ muso nɔfɛ muso tɛ si ye e la e bɛ se k'o kɛ o ka bato fɛ mais e m'a dɔn ko mais ni e ko k'i ye général ye i muso b'o généraliya ye wa ko munna barisa a y'a ka kurusi bɔ a nɔfɛ a bɛ k'a ka bato fɛ yan ni den bɛɛ bɛ na e ye waliju ye kutubu ye a kɛra muso laban ye ko taa ka bɔ i ka nin wa bon tuma na muso ka farafinna muso o bɛ ɲɔngirima fitinin min kɛ nin ye dɔw nana fasari ko sujudu don an t'o faamu fiyewu an ka laada tɛ ɲɔngirilen ye an ka laada fɛn tɛ bato fɛn ye nin ye an ka bonya forme dɔ ye a banna koyi k'a fɔ ko a ka ala don muso ka kɛ cɛ ka kɛ muso ka ala ye o ma ca dɛ ala ka bɔda d'a ma wa dɔw bɛ yen u bɛ ɲɔngirima o bɛ kɛ dɔɔnin ten dɔrɔn mais dɔw bɛ yen u bɛ ɲini ka sigi yɛrɛ de a bɛɛ ye bonya forme ye ati ne ta muso ta kɛ n ye anw ka jamana laada tɛ mali fan dɔw ka laada don mais ne t'a contre la barisabu bɛrɛ forme don bato tɛ farafinna bato tɛ ne ko arabu jamana ta k'u ta ye haramu ye olu ka bato fɛn ɲɔngirima ye o ɲɔngirili ye olu ka bato ye wa haramu don arabu fɛ yen mais a y'a fɔ ko anw ka laada anw ka bato fɛn tɛ ɲɔngirima ye anw ka bato fɛn ye makilili ye ka tutu fɔ ye o tuma na muso ka kan ka cɛ bonya k'a bɛrɛ fo ka s'a dan na wa nin ye bɛrɛ forme dɔ de a y'a jɔ an k'a faamu ni e bɛ ko fasara ni hakika ye e tɛ foyi dɔn diinɛ na farafin muso n'a bɛna tɛmɛ ka taga foro la dumuni b'a bolo a bɛna tɛmɛ cɛ dɔw la o cɛw kɔngɔ b'u la ale ma se a cɛw ma fɔlɔ a tɛmɛtɔ b'a fɔ ninnu ye a ye na dumuni kɛ o cɛ ninnu bɛ mun fɔ nin o tuma na e b'a fɔ k'u ye nkalon tigɛ de yan u kɔngɔtɔ de don u ye nkalon tigɛ de yan n'u ko k'u fa la u ye nkalon tigɛ de yan o kɔrɔ k'i bi i ma sigi hakika de dɔn quoi n'i ye forme dɔ de u bolo muso k'a fɔ a ye na dumuni kɛ o kɔrɔ ko nin ye muso ladamulen muso ɲuman don n'a tɛmɛna n'a m'a fɔ a ye na dumuni kɛ a ye kojuguba de kɛ ladabu la wa o cɛ ninnu fana u kɔngɔ bɛ ɲini k'u fa walahi n'u ye dumuni minɛ ka dun u bɛ dugu la mais u b'a fɔ an fa la olu fana k'a fɔ an fa la o de ye ladabu ɲuman ye mais ni e ko k'e bɛ nin fasari a ɲɛ ma e ko muso a t'a kɔnɔ e ko muso ye kɔnɔna juguya kɛ e ma mɔgɔ ka laada faamu ni ninnu fana ko k'u fa la k'a sɔrɔ u kɔngɔtɔ don n'i ko k'u ye nkalon tigɛ e ma ka laada faamu wa u ma nkalon tigɛ dɛ muso ma kɔnɔna juguya kɛ cɛ ninnu ma nkalon tigɛ k'a sɔrɔ u dun y'a fɔ ko an fa la u ma fa dɛ mais nin ye dugu ka laada taabolo de don hey anw ka alabato diɲɛ bɛɛ ka kan diɲɛ bɛɛ an bɛɛ bɛ mulu kelen kɔnɔ sun seli alabato mais ni ko o ko n'a dulola laada la an ka kiiti tɛ se ka taa saudiya la a tɛ se ka taa misira a bɛ taa yan de
n'i y'a ta dɔrɔn i b'a kɛ o de la dɔnnikɛlaw ko n'i y'a sa i ka kiiti tigɛ n'i ma dugu min laada dɔn a ti daga i ka kiiti tigɛ ala barisabu ko minnu bɛ dulon laada la a mako bɛ laada yɛrɛ faamuya la kiiri bi sɔrɔ ka bɔ ka kiiri bɛɛ ta ka taa jamiyatul azhar la ka kiiri bɛɛ ta ka taa mustawrada mustawrada export wa export exporté ya importé wa kiiti laada la kiiti ti importé de ka taa ta Egypte ka na an fɛ yan ayi ka taa ta Saudiya la ka na an fɛ ayi ni ala bato do be importer ke ami fam de aywa nga boya no de salli ala muhammad assalamu alaykum Cotisap, cotiser, sponsoriser, soutenir, contribuer, participer. Ni mɔgɔ min b'a fɛ ka fara kanda sira kan alisilamɛya baara walakiliw la i bɛ se k'i ka ɲumanya kɛ nin sira in fɛ cotisap/kanda sira Mali a bɛ kɛ ka alisilamɛw bɛɛ lajɛlen nafa wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ni maa min hamina ye hiji ɲuman ye k'a kɛ faamuya jɛlen kɔnɔ k'a kɛ kɛcogo ɲuman kɔnɔ i teliya joona i k'i tɔgɔ sɛbɛ kanda voyage fɛ ni aw b'a fɛ k'aw to aw sigiyɔrɔ la k'aw tɔgɔ sɛbɛ a bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira ninnu na plus 223 20 22 46 00 66 16 01 23 walima an ka site internet sanfɛ www.kandavoyage.com n'o kɛra bɛɛ kanda sira bɛ sira don aw kɔrɔ aw ka se ka hiji ni umra kalan daminɛ aw mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ kanda voyage o ye hɛrɛ sira ye. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك بيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.